Khabti, Khwatati, wa sahlan, marhaba bikoum, bonsoir tout le monde, bienvenue dans les lives d'Algérie Part, bienvenue dans les soirées d'Algérie Part. Ça fait plaisir de vous retrouver, même si des fois le cœur n'y est pas, mais je pense que dans tout ce bazar qui est devenu l'Algérie, il y a toujours quelques bonnes nouvelles et quelques victoires à en tirer. Marhaba bikoum ya jma'a, ahlan wa sahlan, Zul Filaoun. J'espère راكم ملاح. J'espère راكم تسمعوا فينا مليح. مرحبا بكم يا جماعة. يا اليوم les sujets, nous avons plusieurs sujets يا خونا بخوش. Nous avons plusieurs sujets. اليوم يا جماعة, on va parler de la situation économique gravissime en Algérie, de l'impact de la crise du coronavirus Covid-19 sur l'Algérie, des solutions qui sont un petit peu, qui n'ont pas de sens, ou là les solutions qui sont pas rationnelles, qui sont proposées par le régime algérien, الوضع الاقتصادي الخطير في البلاد. راح نتكلموا راح نسيو حنا ثاني كون بروبوز دي سوليسيون باسكو لا غالب قال لك انتم تعرفوا غير vous savez que critiquer proposez aussi vos solutions يا خويا on va proposer notre solution حنا ثاني ونشوفوا اسكو صح تسمعوا لنا. Et c'est des solutions qui sont praticables, c'est des solutions qui sont applicables et des pistes de réflexion qui peuvent être totalement exploitables et très rapidement. مرحبا بكم يا جماعة encore une fois. أهلا وسهلا. إذا راكم تسمعوا فينا مليح وإذا راكم تشوفوا فينا مليح نتكلوا على ربي ونبداو لي لايف دو سو سوار. يا جماعة قبل ما نحكوا على le sujet principal de cette émission. Le sujet principal de cette émission, c'est la gravité de la situation économique de notre pays. C'est les pertes énormes et colossales, les pertes d'emplois, plus de 500 000 emplois qui vont disparaître, 10 milliards de dollars de pertes, les secteurs les plus touchés, qui sont l'hôtellerie, les agences de voyage, les restaurants, les cafés, le secteur des transports, les secteurs de transport qui ont connu des baisses d'activité, pratiquement de 100% pour certains, des baisses d'activité de 70% pour certains. Un sujet vraiment important. Qu'est-ce qu'on peut faire face à cette baisse d'activité? وين انا لاحقين واش نقدروا نديروا؟ قبل ما نحكوا على السوجي هذا حبيت نقول لكم يعني شوفوا la vie elle est la retourne كما يقول la retourne et les injustices sont toujours corrigées par une grande justice qui est la justice divine. Et le monde ne peut pas supporter longtemps les injustices. الحقارين تخلص عليهم دائما محقورين وتخلص عليهم ديما برا. اليوم يا جماعة il y avait un mouvement important au sein des juges, au sein de deux cours principales qui sont la cour de justice d'Alger et la cour de justice à la ولاية de Tipaza. مجلس قضاء الجزائر العاصمة الجزائر ولاية الجزائر مجلس قضاء ولاية Tipaza. هادو c'est les deux cours de justice les plus importantes sur l'ensemble du territoire national. يعني les deux grandes cours de justice في التراب الوطني كاع tout le territoire algérien, c'est la cour de justice à la wilaya d'Alger et la cour de justice où il y a de Tipaza. C'est là où il y a les tribunaux. Ces deux cours, elles gèrent les tribunaux les plus importants à travers le pays. Ces cours donc gèrent quoi? Elles gèrent les tribunaux de Belmondraye, Sidi Mohamed, El Harrach, Bab El Oued, تاع تيبازا عندها لا كور دو تيبازا عندها تريبيونال تاع الشراقة. التريبيونال تاع الشراقة كي l'un des plus importants tribunaux في Alger. Justement, شوفوا الناس يا جماعة, le hasard fait bien les choses, ou là je vais dire la justice divine fait bien les choses. Qu'est-ce qui s'est passé? البارح بداو le conseil supérieur de la magistrature, il a fait une séance de réunion présidé par Belkacem Zarmati, alors que normalement le président de la République, Abdelmajid Tebboune, enfin celui qui est président de la République, c'est Abdelmajid Tebboune, il est lui-même président du Conseil supérieur de la magistrature. Bon, normalement, c'est lui qui doit présider les séances de travail. Bon, les deux séances, les deux journées, parce que dimanche, ça va se terminer jusqu'à jeudi. Dimanche, lundi, mercredi, mardi, pratiquement jusqu'à jeudi. 4 jours de travail. 4 jours de travaux, plus exactement, et de séances, et de sessions. Parmi les sessions, les khadmou alayhom, le Conseil supérieur de la magistrature, c'est les changements et les nominations de nouveaux magistrats, la Cour de justice d'Alger
et la Cour de justice de Tipaza. Bien sûr, le Conseil de la magistrature au cours de ces 3-4 jours de rencontres et de sessions de travaux, ouais, de sessions de travail, de séances de travail, appelons ça comme vous voulez, il va étudier le statut de certains magistrats, le plan de carrière de certains magistrats, le recrutement des jeunes magistrats qui ont été formés à l'école nationale de la magistrature, à l'école supérieure de la magistrature, etc. Donc il va étudier pas mal de questions qui sont en relation avec la justice algérienne. Donc derrière la liste, il y a les nouveaux juges qui doivent travailler, ou les nouvelles nominations qui doivent se faire au niveau des tribunaux qui sont dépendants de la cour d'Alger et des tribunaux qui sont dépendants de la cour de Tipaza. Maintenant, on a la liste à les changements. Nous avons la liste à toutes les nouvelles nominations. Il y a eu des juges qui ont été relevés de leurs fonctions, d'autres qui ont été mis à la retraite, d'autres qui ont été affectés à d'autres postes, ou les sortants ont été remplacés par d'autres juges qui viennent de plusieurs autres tribunaux à travers le pays. Les tribunaux dans la cour d'Alger, t'as Tipaza, ou dans la cour de Tipaza. Justement يا جماعه اذا شفاو السمانه اللي فاتت كنت نقول لكم كنت نحذركم وحكينا لكم على واحد لو جوج كان بروكورور برينسيبال تاع التريبيونال تاع شراقه. هذا لو ماجسترا يعيطوا له علاء الدين بوشيبه. هذا علاء الدين بوشيبه انسان حقار حقير فيه كاع شوفوا tous les défauts du minable, du salopard, de la personne mauvaise فيه. هذا علاء الدين بوشيبه كان حاسب روحه هو رب القضاء وهو الشيكور كما نقولوا هنا بالجزائريه سمحوا لي على لو تيرم بالك بور سارتان الناس بور سارتان بيرسون كي نو ريغاردent ils estiment ce vocabulaire il est mal placé mais c'est pour que tous les Algériens puissent nous comprendre ثاني. هذا كان حاسب روحه هو الشيكور تاع التريبيونال تاع شراقه وداير روحه بروكور برينسيبال هو اللي يدير واش يحب وكان داير في روحه راح يدير كارير كبيره اكسيتيرا. جازوا اليامات واليوم il a été limogé, il a été relevé de ses fonctions. نحاوه il a été remplacé par un autre magistrat. نعطيكم اسمه باش ما تقولوش يا جماعه باللي احنا معنا كلش بالوثائق. جابوا في بلاصتو ان سارتان فرحاوي بوعلام اللي كان نائب عام مساعد لدى مجلس قضاء باتنا. il était procureur de la République adjoint à la cour de Batna. Il a été nommé procureur de la République principale près du tribunal de Chanaga, ce qui est une promotion dans le langage judiciaire, dans le fonctionnement judiciaire algérien. qui تجي من tribunal من الولايات الداخليه وتروح تخدم في محكمه تاع الولايات الكبيره والولايات كيما الجي ولا تيبازا c'est une véritable promotion. هذا بوشيبه علاء الدين واش كان يدير خلاص عليه محاوز الوغ هو كيفاش طاحت به باسكو هو il était le protégé تاع لو كلون دو جينيرال ماجور عبد الرحمن عرعار. هذا الجينيرال ماجور عبد الرحمن عرعار l'ancien patron de la gendarmerie nationale qui a été limogé le 4 août dernier par la présidence de la République. Nous avions annoncé son limogeage le 3 août en exclusivité. Après, nous avons expliqué pendant plusieurs semaines que le général Abdelrahman Ar'ar était corrompu encore, aussi corrompu que Ghalib Bakser. Mouch kan yidir kan yahmi certains hommes d'affaires اللي كانوا يوكلوا فيه واللي يجيبوا له تشيبا كيما le fameux homme d'affaires Abdelmalek Sahraoui qui est l'oligarque de Mascara, qui est devenu député FNM de la wilaya de Mascara en 2017. وهذا Abdelmalek Sahraoui كان شريك مع ولاد عرعار dans une minoterie في الغرب اللي جايه في غليزان وين كارير بروجي تاع الكارير في المستغانم داير معاهم شركه ويوكلهم سي دار بهم دراهم دونك جنرال ماجور عبد الرحمن عرعار باسكو هذا لوم دافير كورومبو لو ديبوتي افان عبد الملك الصحراوي كي لو ديرني زوليغارك اللي ما دخلش الحبس كاع دخلوا حد طحكوت كونين بن حمادي كاع طاحوا متيجي غير هو اللي ما طاحش. علاش ما طاحش؟ دابور il a l'immunité parlementaire. Ceci dit, c'est pas un argument qui est suffisant puisque Jamal Ould Abbas il avait l'immunité parlementaire au دخل الحبس. Barkat, l'ancien ministre de l'agriculture, il avait l'immunité parlementaire au دخل الحبس. Il y avait plusieurs personnes qui avaient l'immunité parlementaire. Moussa Ben Hamadi, non,
خو اسماعيل بن حمادي بورتو سمحوا لي جو كوريج اسماعيل بن حمادي ما دخلش الحبس موسى بن حمادي سيتي هو ريسبونسابل دو FNN مي يا جمال بن عماس يا بركات et ces gens-là avaient l'immunité parlementaire ou normal ou نحاوها لهم il y a une procédure etc ما عليناش هذا عبد الملك الصحراوي واش يدير باش يسلك روحو داير لي زافير مع عبد الرحمن عرعار غير طلع عبد الرحمن عرعار البوفوار سيد يوكل فيه ويوكل في صحابو عباكم لو كلون تاع الجنرال ماجور عبد الرحمن عرعار سي بليزيور كولونيل بليزيور اوفيسي سوبيريور بليزيور روح بشيف دو بريغاد تاع كلوب دي بام لادجودون شيف هذا طارق حركات jusqu'à chef de la brigade تاع كاع le patron du groupement territorial de la gendarmerie تاع كاع الولايات d'Alger jusqu'à des officiers supérieurs في l'état-major de la gendarmerie nationale jusqu'à عبد الرحمن عرعار هذا كاع الكلون يوكل فيهم هذا عبد الملك الصحراوي avec sa fortune qui est estimée à pratiquement plus d'1 milliard de dollars avec tous les privilèges qu'il a obtenus pendant les 20 dernières années de Bouteflika. Plus de 20 000 hectares, des concessions agricoles, des crédits bancaires, quand on a une ligne de crédit de 5 milliards de dinars qui a été donnée par la BNA, les كان حاب يخدم بها les stations d'essence تاعو هذا عبد الملك الصحراوي il a remplacé Naftal, il a écarté carrément Naftal de certaines wilayas où il y a Petrozer كان تدي 5 milliards de dinars par an من la BEA avant que cette ligne de crédit ne lui soit bloquée vers 2018-2019. Les privilèges وهذا عبد الملك الصحراوي وكيفاش ترفاه وكيفاش بدا مع ولد قبليه دحول قبليه وبعد جابها مع سلال ومن بعد جابها مع علي حداد في لافسيوم تبع جابها مع الكرون تاع بوتفليقه وكيفاش مد 24 مليار دو سنتيم مدهم العوده الخامسه وكيفاش مد plus de 10 milliards pour le quatrième mandat, tout ça, ça a été raconté par Algérie Party, etc. Mais, ce que nous avons découvert, c'est que malgré le Hirak, ou le Terrier, ou le Gaïd Salah, etc., هذا عبد الملك الصحراوي واش يدير مع علاء الدين بوشيبة هذا البروكورور qui a été relevé. عبد الملك الصحراوي كاين بعض الناس اللي كانوا عندهم دي دوسي عليه واللي كانوا هو كان خايف منهم. واش يدير؟ يروح يحكم صاحبه هذا علاء الدين بوشيبة. هذا علاء الدين بوشيبة قاضي كان ياكل في يد عبد الملك الصحراوي. Il mangeait dans sa main. Quand je dis qu'il mangeait au sens propre du terme, et d'ailleurs les autorités peuvent faire une enquête pour vérifier tout ce que j'avance avec tous les détails. Et je suis prêt à affronter tous mes détracteurs. عبد الملك الصحراوي كان يروح تريبيونال تاع الشراقة كان يدخل داخل الباركينغ تاع القضاة. Ce n'est pas un justiciable comme les autres. أعطوني أنا un justiciable ولا un simple citoyen يدخل طوموبيلتو داخل الباركينغ تاع لي جوج. كي يدخل داخل التريبيونال قاعد يتحولو ويطلع البيرو تاع البروكورور وحتى واحد ما يهضر معاه ني بريزيدون تاع التريبيونال ني والو كاع التريبيونال مالك ليه. يعني خاص برك ينحو التريبيونال تاع الشراقة ويسموه تريبيونال عبد الملك الصحراوي. خاص برك يبدلو هذا انه كاين منهم كيحشموه برك يعني غير نحاوها تريبيونال تاع الشراقة ويديروا تريبيونال تاع عبد الملك الصحراوي. يعني لا بريفاتيزي. وعلاش عبد الملك الصحراوي كان عنده toute cette puissance parce que général major عبد الرحمن عرعار وصى عليه. Donc le patron de la gendarmerie dans la région de Cheraga et le chef de groupement تاع الكلوب دي بان طارق حركات كانوا يديوه عند لا جوستيس يديوه عند كاع لي انستيتيسيون دو توت لا دايره دو شراقا وين يحب يدخلوه باسكو محمي عند لا جندرموري الجيريان. بون كي طاح دونك علاء الدين عرعار قبل ما علاء الدين بوشيبة سمحوا لي je commence à perdre mon latin il y a tellement de corrompus et de salopards dans ce pays. كنت علاء الدين بوشيبة بروكورور برينسيبال تاع شراقا شاف باللي على صحراوي راهو جايبها مليح مع لا جوندارموري وجايبها مليح مع عرعار وكان ماشي مع واسيد بوعزة اين ايبوك دوني اكسيتيرا ولا يخدم عنده يعني واش يقول له عبد الملك الصحراوي يمشي معاه croyant que non seulement ماشي croyant c'est-à-dire non seulement il touchait des pots de vin de la part d'Abd el-Malek Sahraoui qui l'entretenait زيد en plus il pensait ou là il espérait Ala Eddin Bouchiba il espérait que Sahraoui le député milliardaire du FLN de la wilaya de Mascara va l'aider à gravir les échelons avant une belle carrière ministère de la justice. Wesh يديروا في février entre février au mois de mars
une dizaine de personnes, Bouchiba ou Chidir, la gendarmerie algérienne, sous l'instruction, sous les ordres de Abdelmalek Sahraoui, ils vont arrêter une dizaine de personnes, des personnes qui sont gênantes, que Sahraoui mais habomj. Toutes ces personnes qui ont été arrêtées entre la fin février 2020 et la deuxième semaine du mois de mars de 2020, une dizaine de personnes ont été arrêtées parce que ما يتفاهموش مع عبد الملك الصحراوي، ما يتفاهموش معاه. هادو كاع خصوم تاع عبد الملك الصحراوي ما يحبهمش، داروا مع اما ناس خدموا معاه وسرقهم وما حبوا يشتكوا به، اما ناس داخلين في الصحافه عطاو دي دوسي عليه، اما ناس عندهم مشاكل شخصيه معاه. هادو كاع راح يجيبوهم ويحكموهم ويدخلوهم للحبس باسكو علاء الدين بوشيبه كي يجيبوهم تريبيونال تاع شراكه باسكو سي لا بريغاد دو جوندارموري تاع شراكه اي لو شيف نوطامون لو جروبمون تاع لا بريغاد دانفستيغاسيون اي دو ريشيرش تاع كلوب دي بان اللي كان حاكمها طارق حركات ينحاوه راهو في الحبس. il a été arrêté il est en prison parce qu'il est داخل في le grand scandale de corruption et d'abus de pouvoir تاع le réseau تاع le général عبد الملك تاع le général عبد الرحمن العار, le fameux scandale qui a ébranlé la gendarmerie algérienne حنا اللي حكينا عليه في الجيري بارت. جابوه كان هما لي جوندارم كانوا يحكموا كاع الزواوله هادو يدوهم عند البيرو تاع خونا. سمعوا مليح كومون سا سباسي لا نوفيل الجيري, كومون سا سباسي دورون لا نوفيل الجيري, يعني فريمون ان فيلم. هادي ما صارش ميم دون لي ديكتاتور, même dans les dictatures, les républiques couscoussières ou là les républiques bananières, il y avait une certaine norme de respect, mais chez une certaine forme, il y avait le respect des formes. هنا واش صرا عبد الملك الصحراوي في لي بيرو يستنى بالطوموبيل تاعو الله يبارك هذيك باسات والاودي ولي كات تاعو بورش كايان هذيك, يدخل داخل تريبيونال يحلوا له, يدخل داخل الباركينغ يهبط بالكوستيم تاعو لوغو بوس والروايح هكذا يطلع. هو تشوفوا هذا عبد الملك الصحراوي تشوفوه والله يا جماعه قسما بالله نعجه ما تزوجش معاه. il est d'une mocheté, il est il est de quelqu'un avec tout le respect que j'ai pour la valeur de la vie, avec tout le respect que j'ai pour la dignité humaine. Mais ce monsieur, il est, quand tu le vois, ما ترتاحلكش قلبه, ما ترتاح عليه هذاك الانسان الحقير اللي زعما يبين روحه بلي مرفه والحق وبلي عنده كتاف ويحقر بالعاني وبلع فمك ودز معاه. يطلع هو عبد الملك الصحراوي يقعد في البيرو تاع تاع علاء الدين بوشيبه كوم سي سيتي سون بروبر بيرو, يعني كانه مينيستر لا جوستيس. هو يستنى في لي بريفنو راهو قدام البروكورور, اسم البروكورور شو صاحبه يقصر معاه ويجيبوا لي بريفنو الاول اللي يدخل. بون انت عندك مشكل مع عبد الملك الصحراوي اطلع روح جوج دانستركسيون, اما بروكورور يدير له هو موندا دو ديبو, اما يبعثوا عند قاضي التحقيق والبروكورور يعيط قاضي التحقيق ويقول هذا دخلوه لي الحبس. دخلوا اون ديزان دو بيرسون, اللي يجيبوه اطلع الحبس, اللي يجيبوه ادخل الحبس. ديزان دو بيرسون, اون ديزان دو بيرسون, des journalistes, des simples commerciaux, des simples zawali, des frères de gens, يعني واحد مسكين رفدوا له خوه, alors هذا الانسان راح عايش في فرنسا وخوه راهو في الحبس depuis février juste parce que الصحراوي عنده مشكل مع هذا الخوه, مع خوه دخلوه له في الحبس, يعني parce qu'il a un problème avec quelqu'un, enfin un supposé problème avec quelqu'un, donc la justice a arrêté le frère de ce quelqu'un et l'a mis en prison. Quand je dis la justice, je dis علاء الدين بوشيبه. علاء الدين بوشيبه كاع اللي يكرههم عبد الملك الصحراوي نقاهم حطهم في الحبس ودار لهم تهمه, قال لك انتم راكم ديروا الشونطاج لعبد الملك الصحراوي, راكم دايرين له الشونطاج وراكم حابين تدوا عليه الدراهم. c'est-à-dire que vous avez fait un réseau de هذو الناس كاع ما يتعرفوش بيناتهم. Il y avait d'ailleurs une expertise judiciaire parce que les avocats de toutes ces personnes راحوا, ils se sont constitués, راحوا au tribunal, ils ont essayé de défendre leurs clients, etc. وشافوا الدوسي تاعهم parce que كاين دي PV, كاين ضبطية قضائية, et les PV d'audition, leur dossier judiciaire. Toutes les expertises judiciaires qui ont été effectuées sur leur téléphone ou là sur leur smartphone démontrent que les membres de ces personnes ne se connaissent pas. Ce groupe, les membres de ce groupe, pardonnez-moi, les personnes membres de ce groupe soi-disant de chantage ou la malabalish, ما يتعرفوش بيناتهم, خاطيهم. Ils se connaissent pas. كيفاش نقدر ندير انجل, كيفاش نقدروا نديروا جماعه اشرار وحنا ما نتعرفوش بيناتنا؟ هذيكم منطقيا ما يتعرفوش بيناتنا. واحد خوه في فرنسا, واحد مرمي في لاكابيلي, واحد جورناليست, واحد ما خاطيك انونسين كوميرسيال, واحد كان شريك
سيتي لونسيان اسوسيي دو عبد الملك الصحراوي ما يعرفوش بيناتهم. هكذاك وداروا لهم بلي نتوما جماعه اشرار، والدرك الوطني دار كومينيكي اوفيسيال، ان كومينيكي اوفيسيال اللي خرج وقال بلي لا جوندارموري الجيريان ا ديمونتلي تروا جروب دو شونتاج ديمونتلي وما على باليش، وباللي الناس هذو سيتي ان افريل، دايوغ افريل 2020، ان افريل 2020 داروا قوجا كومينيكي، وباللي مام انا دخلوني في الوسط، مام انا قال لك عبد الصمار هذا دخل معاه في الحكايه تاع الشونتاج، وباللي هو رئيس العصابه وانا راني في الخارج، لا علاقه لي مع الناس هذو ما نعرفهمش اصلا، ما نعرفهمش اصلا. دايوغ لو كومينيكي خرج لو 3 افريل si je me trompe pas, 3 avril 2020. Vous pouvez tout retrouver. Il y a un communiqué officiel qui parle de les autres chantages, etc. Qu'il y a eu des personnes qui ont été arrêtées en flagrant délit. Mais c'est quoi les personnes qui ont été en flagrant délit? شوفوا شي يدير عبد الملك، شوفوا العداله الجزائريه كيفاش تمشي يا جماعه، كيفاش تمشي والله صافي مالو كور. يا ورحت البلاد، شوفوا واش داروا في البلاد، شوف لي مينابل هادو لي جوج مينابل واش يقدروا يبيعوا الروح تاعهم. يبيع هذا، نقول لكم حاجه، هذا علاء الدين بوشيبه كان كابابل يجيب مرتو يمدها، il aurait pu vendre sa femme pour عبد الملك الصحراوي juste pour lui faire plaisir, juste pour lui faire plaisir et pour lui permettre de satisfaire n'importe quel intérêt, juste en espérant en échange que Abd el-Malek Sahraoui va le sponsoriser ou va lui permettre de grimper les échelons et de prendre un poste supérieur dans la justice. Dès le communiqué وخلطوها la gendarmerie, etc. من بعد le mois d'avril il est passé، راه واسيني بوعزة تنحى. le mois de mai ناو les avocats la pression، حنا الجيلي بارت on a commencé à écrire باللي يا ودي هاد لافير هادي ما عندها حتى معنى، وحنا من بعد كشفناهم. حنا au mois de juin on a dénoncé. Entre le mois de mai et le mois de juin, nous avons fait une série de révélations qui prouvent les rapports et les liaisons dangereuses entre le général-major Abd el-Malek Sahraoui et général-major Abd el-Rahman Ar'ar, avec l'homme d'affaires, l'oligarque et le député FLN Abd el-Malek Sahraoui. Nous avons expliqué que Abd el-Malek Sahraoui met chip à 500 millions à tout un groupement de la gendarmerie, à plusieurs responsables de la gendarmerie في معسكر. يعني بلايتي بريفاتيزي لا جوندارموري، شغل قريب داروها ان كور بريفي تاع عبد الملك الصحراوي، خاص برك يديروها ان كور. يعني عبد الملك الصحراوي شرا تريبيون تاع شراكه وشرا جماعه في لا جوندارموري. سي كون سي فاسيل اون الجيري داشتي، يعني حنا الجيريين عجبني النظام الجزائري يقول لك حنا نحموا البلاد، انتوما واحد معسكر شراكم كاع وداركم مشاكل. ما دراكم كان عندنا غدوه ان شاء الله حرب كيما سوريا ولا العراق، يصدموا علينا دول كبيره ولا انظمه شرسه ولا دي غروند زارمي ولا دي غروند بويسونس. البلاد فاتر كولونيزي اون 2 3 جور، اون 2 3 جور بعد الشهر. ما عليناش. لو ديستان ا فولو كو ا بارتير دو موا دو جويي طلقت لافير لي جوج دار. يا يو دي بريسيون ملي طاح واسيني بوعزه وعرعار جبد روحو عبد الرحمن عرعار الجنرال ماجور تاع لا جوندارموري ناسيونال، جبد روحو على الصحراوي. خلاص لي ريفيلاسيون ميدياتيك، لي زونكيت، لا بريسيون، عاودوا فتحوا لي دوسي، بداو يخرجوا فيهم. Ils ont commencé à libérer, à remettre en liberté pas mal de ces personnes qui sont innocentes. اللي قعدوا في الحبس 3 اشهر، شهرين، 4 اشهر، pour rien. Pour rien, il n'y a aucune preuve contre eux. Il n'y a aucune preuve contre eux. هذا علاء الدين بوشيبه حطهم في الحبس juste pour faire plaisir لعبد الملك الصحراوي. باسكو هو توتو تاع عبد الملك الصحراوي، عبد الملك الصحراوي طلب منه انهم يحطهم في الحبس. سي اوسي سامبل كو سا سي باسي. بقاو زوج برك مساكن راهم en prison, c'est les 2 derniers à حسب les informations. Et nous prions d'ailleurs les familles de ces détenus de cette affaire de chantage et d'extorsion de fonds du tribunal de Chalaga. Ils contactent Algérie par s'ils ont des informations à nous communiquer ou si on peut les aider مساكن. خلاو زوج في الحباس، زوج زواوله مازال ما خرجوهمش باسكو قبل ما يتنحى علاء الدين بوشيبه الى يعني حقد عليهم. كون خرجوا له بزاف الناس باسكو سي سونتي كومبليتمون ديسكريديتي، كي خرجوا له عدد كبير من كونت بوكو دو détenus qui ont été placés sous mandat de dépôt, sous sa pression, sous son instruction، يعني sur son instruction، يعني sur يعني à travers ses propres instructions، يعني grâce à son propre à cause plutôt je me grâce يعني à cause de son travail bâclé، مش bâclé de son travail qui est manipulé، une affaire montée de toutes pièces. كي خرجوا بزاف منهم بقاو زوج هذا سي acharné contre eux. واش يدير؟ يبعث برقيه ولا يبعث دوسي
La chambre d'accusation d'un tribunal de la cour de Tipaza, parce que les avocats des derniers détenus, l'affaire la cour de Tipaza, autant comme le tribunal de Chanaga, dépend de la cour de Tipaza. هكذا sujet كبير يا جماعة والله sujet كبير. Je pense qu'on va en parler que de ça parce que c'est un film اللي صرا في شناقة. هذا بوشيبة وعبد الملك الصحراوي داروا فيلم والله يا جماعة داروا فيلم داروا العجب من بعد واش صرا كي لحقت لافير لا chambre d'accusation du tribunal de ce qu'on appelle de Tipaza قال لهم بوشيبة قال لهم لا قال لهم je veux terminer l'enquête بصح من بعد هنا صرا بروبليم بينه وبين quelques juges qui étaient responsables de cette chambre d'accusation de la cour de Tipaza قالوا له بصح الناس خرجوا والدوسي فارغ. Il voulait continuer sur sa lancée pour se couvrir يعني parce que ما يقدرش يتبهدل هكذا يعني pour justifier les arrestations qui ont été accomplies qui ont été effectuées pour les beaux yeux de Abdel Malek Sahraoui et de Tariq Harkat et du patron de la gendarmerie, du groupement de la gendarmerie, du groupement territorial de la wilaya d'Alger et de Abdelrahman Arhar et son clan, il devait continuer à s'acharner sur 2 ou 3 personnes pour laisser l'affaire en cours, parce que les poursuites judiciaires ne vont pas s'éteindre. L'inspection générale du ministère de la Justice دور عليه كيفاش يدخلوا الناس هذو الحباس. سي اوكي دار بلا بريسيون تاعو الحمد كان شوف العداله الالهيه يعني ربي ما فيه غير الخير. يا اون سيمين كان يتضارب في لا كور دو تيبازا في لا شوم داكوزاسيون دا كور دو تيبازا باش يزيد يغرق هذوك الزواوله اللي كانوا في الحباس. ربي ما فيه غير الخير. اون سيمين بلو تار تحاوز كي الكلب. Il a été limogé, relevé de ses fonctions et remplacé par un nouveau procureur de la République qui vient de la wilaya de Batna et dont on espère, mais on n'en est pas sûr, qu'il ne va pas ressembler à Hadal Bouchiba. Catastrophe. J'espère qu'il ne va pas lui ressembler. Je l'espère du fond de mon cœur. خلاصة القول بوشيبة تحاوز. Le patron de la brigade de recherche et d'investigation de la gendarmerie nationale de Club des Pins, Tariq Harkat, راهو في الحبس. Le patron du groupement territorial de la wilaya d'Alger, de la gendarmerie nationale, نحاوه راهو في الحبس. جنرال ماجور عبد الرحمن عرعار نحاوه راهو في الحبس. بقى برك عبد الملك الصحراوي اللي مازال ما درناوش ليه واللي مازال ما حوزوش عليه. بوركوا؟ باسكو السيد عنده la fameuse immunité parlementaire. وعلاه تحبوش تداو ليه؟ Comme il a l'immunité parlementaire, il faut que le ministère de la Justice demande, fasse toute une procédure qui prend du temps pour la lever. Il va devoir l'adresser au Parlement algérien pour lever l'immunité parlementaire. ومن بعد يحوس عليه ويدكوه في الحبس. يدكوه في الحبس ولا يحاسبوه. لازم تحاسبوه قبل ما يدكوه في الحبس. احنا ماناش نقولوا حطوه في الحبس ديريكتوم وحاسبوا الانسان هذا برك يا سيدي. كيما داروا مع جمال ولد عباس وسعيد بركات, l'ancien ministre de l'Agriculture. Ils avaient tous les deux des immunités parlementaires. Lequel nous avions, je fais le problème de l'immunité parlementaire parce que lequel on avait dissous, on avait fait la dissolution du Parlement algérien. Avril 2019, le Parlement algérien n'avait plus aucun sens, n'avait aucune légitimité. Parce que le Parlement est le fruit direct du système Bouteflika. C'est le Parlement d'Ashkar, il a été choisi. Abdelmalek Sahraoui, est-ce que tout le vous avez voté pour Abdelmalek Sahraoui? Mais qu'est-ce qui a voté pour Abdelmalek Sahraoui? الناس يكرهوه ما يحبوش. حقر ناس كبار في المعسكر ما دار المعسكر il a pris des terrains, il a pris des crédits bancaires, il a détourné des richesses de la région, il n'a jamais investi pour développer sa propre région. Il n'a fait que s'enrichir, il prend des dizaines et des centaines d'hectares, il développe 5-10 hectares pour les filmer, pour accueillir les délégations officielles et les ministres du gouvernement, ou le khayr, abandonné en jachère, il a abandonné comme ça, الارض مرميه باش يخدم بهم برك باش يدير كريدي بانكير يجيب لي سوبفونسيون اغريكول يبوتيكيهم auprès des banques etc. Si on avait fait la dissolution du parlement لو كان عدد كبير من السراقين ومن الفاسدين رانا دوك نحاسبوهم وراهم في الحباس وتهنينا منهم. Mais comme on a gardé ce parlement tel quel,
il fonctionne tel quel. Donc l'immunité parlementaire est en train de servir Abdelmalek Sahraoui et d'autres députés, Ma'amara, Belfasdin, Sahab Shkarab, les hommes d'affaires, qui sont devenus des députés en 2017 pour se mettre à l'abri des poursuites judiciaires. هذه الأولى. الثانية بوشيبة وشربح. علاء الدين بوشيبة وشربح. راهو خرج تحاوز، راهو تبهدل، دا دعاوي الشر. صحابو في لا جوندارميري اللي كانوا يحموه في لا جوندارميري ناسيونال كاع تحاوزوا كاع راهم في الحباس. وصاحبو عبد الملك الصحراوي مش راح يطول باسكو اخرتها فين؟ ما يقدرش يهرب باسكو لي فرونتيير سون فيرمي و لو بارلمون هدايا 2022 maximum. Et je pense qu'avec un peu de pression, un peu de jeu, un peu de bon sens, et je pense que quelque part tout n'est pas pourri au sein du régime algérien. Il y a encore des hommes sincères qui veulent travailler sur des véritables dossiers. Le dossier Théo, il a été auditionné filmé, il a été auditionné en juillet. Son dossier, l'enquête qui a été bloquée au niveau de la gendarmerie nationale par le général-major Abdelrahman Arar et ses collaborateurs et officiers est en train de progresser. Donc il يحاسبوه ما عنده وين يهرب، ما عنده وين راح يروح. هذه باش نفهموا عليها مليح. واش هو يدير دوكا عبد الملك الصحراوي؟ راهو يسيني، راهو مع لي زونتربريز، عنده خاوته مراد الصحراوي وخاوته واد اخرين، هما عنده 85 entreprises، بلو دو 85 entreprises شارينها. وعلاش بلو دو 85 entreprises؟ ماشي pour créer des emplois، parce qu'il utilise ces entreprises pour se facturer entre elles. Chaque entreprise qui appartient à son groupe dont il est propriétaire ou actionnaire facture à une autre entreprise. Voilà, pour diminuer, pour augmenter les charges et diminuer les impôts sur les bénéfices et les impôts de cours. Et comme ça, et le TVA, au trafic de TVA, etc. Comme ça, le maximum d'argent reste dans sa poche ou là dans les poches de ses frères, mais le trésor public de l'État algérien. يعني هو شو يدير دوكا؟ راهو يبدل او مع خوه مراد وخاوته الاخرين باش يخرج من هادو لي زونتربريز، باش يخرج من لي ستاتيو اوفيسيال تاع هادو لي زونتربريز ويمد ويقعدوا في لي ستاتيو غير هو. داير قانونيا لا لوا اون الجيري elle t'interdit normalement يا جماعه، elle t'interdit de répondre à de normalement باش تكون ديبوتي نائب في البرلمان وتكون مسير شركه، سي interdit. Parce que là, il y a une contradiction. La loi algérienne, il met qu'on député, qui tous les députés, non, tu n'es plus gérant, tu ne présides pas un conseil d'administration, tu te mêles plus de la gestion de des entreprises. تخلي توكل واحد تبقى propriétaire, mais توكل واحد تجيب un gérant ويخدم. انت راك député. C'est une contradiction. C'est interdit par la loi algérienne d'être député et homme d'affaires en même temps. Malgré cela, Abdelmalek Sahraoui قاعد homme d'affaires ou gérant de ses entreprises, où il signe les chèques, où il encaisse les chèques, où il dit les transferts bancaires, ou des zoumam. يعني des zoumam. يعني pour vous rappeler les lois, que la loi a dit, حاشاكم, personne ne la respecte. Personne, c'est devenu un torchon sale qu'on utilise pour laver les vitres, ou pour laver tout ce qui est, pour laver le déshonneur, ou la loi en Algérie est devenue un linge sale. Voilà. Mais malgré, en parallèle, كان عبد الملك الصحراوي كان يسبيري اما وسيم بوعزه يحميه، وسيم بوعزه طاح، بعديك كان تاكل على صاحبه جنرال عبد الرحمن عرعر طاح. اخرتها في الخلاصه. هذا علاء الدين بوشيبه ميساج ليك، ولا بريتك تتبع الجيري بارت وتقرا الجيري بارت. وصحابك ونسابك والعائله تاعك يقراو الجيري بارت. يا علاء الدين، يا الشيات، يا اللي ما فيكش راحه الرجله، وش ربحت؟ خدعت مواطنين ورميتهم في الحباس، خدعت العداله الجزائريه ونكرت، يعني tu as trahi le serment des juges وكذبت على ربي سبحانه وخدمت بالقانون باش تترفه، باش تدي تشيبا وباش تعاون صحابك اللي كانوا موصين عليهم من عند لا جوندارموري ولا من عند عبد الملك الصحراوي. وش ربحت؟ راك خلاص عليك مرمي برا، رماوك comme un ballon qui a crevé, qui a dégonflé. Tu n'es pas plus un ballon dégonflé est plus utile que toi. خرجت ماشي par la petite porte، خرجت par la poubelle du tribunal. اسمك مسخ، familles ils ont honte de toi. La justice, je vois la justice du téléphone, ce qu'elle a fait, elle a enlevé toute dignité à ces juges,
اسي ماجسترا واش ربحت؟ ما طلعت في القراد، ما بعثوك تريبيونال واحد اخر، ما نحاوك مش راكا باش يحطوك في سيدي محمد، ما نحاوك مش راكا باش يحطوك في بالموندرايس، حاوزوك. واذا ما حاوزوكش يعني بالك دير ركول قدام لو كونساي سوبيريور دو لا ماجستراتور، يبعثوك كيش تريبيونال في اليزي ولا في الصحراء ولا مرمي مع العقرب اكسيتيرا. Avec tout le respect que je dois à ces gens du grand sud du pays qui sont malheureusement martyrisés et réprimés ou humiliés par le régime algérien. Parce que normalement, travailler dans ces régions-là, si l'Algérie était un pays développé digne de ce nom, ça serait des promotions d'aller au sud. الله غالب النظام الجزائري دار واش دار، ها كيفاش خلص الجنوب الجزائري. بوشيبه علاء الدين واش ربحت؟ واش ربحت؟ خرجت، حوزوك، سبوك، ولو يشوفوا فيك كوم مينابل. اللي كنت خدام عندهم دخلوا الحباس. بقى باك عبد الملك الصحراوي راه ماشي يتو ريبون بلو، اش كيحوس عليك؟ عبد الملك الصحراوي روح عيط له دوك يسلكك، عيط له، ابل سو طون تيليفون، envoie lui un message، قول له مون شيري ولا مون مسيو ولا مون امي اد موا. حتى واحد منهم يهضر، خلاص غلقوا على التليفونات. هكذا يا قضاة يا لي جوج الجيريان، vous devez méditer l'exemple de Alaeddin Bouchiba. يا الشياتين، si vous ne faites pas votre travail، تخلص عليكم. si vous violez la loi، si vous mettez des innocents en prison، si vous servez les intérêts des milliardaires et des oligarques، si vous voulez faire plaisir à des hauts gradés de l'armée ou de la gendarmerie، voilà ce qui va, comment vous allez finir. Ils vont se débarrasser de vous comme des chiens qui ont la rage ou la gale ou comme des objets comme des bibelots ou des verres usités ou la malabali شكون فرشيطه ولا حاشاكم. ما نخرجوش نهضروا حاجه واحده اخرى، باش ما ندخلوش في الموان 18 طون ولا حاجه واحده اخرى. اون غاست بيان الفي اون غاست ادوكي. واش ربحتوا؟ راح تخلص عليكم كاع لي جوج وغدوه نخرجوا لكم لا ليست. هذا علاء الدين بوشيبه، سي ان اكزومبل que je voulais vous raconter son histoire pour que vous voyez comment finit la justice du téléphone. Un juge, un acteur de cette justice du téléphone, comment un juge du téléphone finit dans l'Algérie de 2020. Il finit mal, il finit comme un malfrat, il finit comme un délinquant. Le repris de justice, les Khurouj min al-Habs, a plus de dignité que Alain Eddin Bouchiba et les autres juges. Il y en a des dizaines et des centaines de Alain Eddin Bouchiba. C'est ça le problème de l'Algérie. Et c'est ça le problème de la justice algérienne. Il y en a des centaines et des milliers de Alain Eddin Bouchiba. واللي تحاوزهم سيدي محمد، واللي تحاوزهم بالموندرايس، ونخرجوا لكم كاع اساميهم. وهذو كانوا بارمي سيدي محمد في بالموندرايس، في باب الواد، في الحراج، كانوا هما يدخلوا اصحاب الحراك الحباس، كانوا يتعداو على الضعيف باش يحموا القوي، كانوا يتعداو على المواطن البسيط. باسكو علاه؟ باسكو يعيطوا لهم من الفوق بالتليفون، دخلوا الحبس، دخلوا هذه، دلوا هذه. كيفاش خلصت عليكم يا قضاة يا لي جوج؟ اليوم تحاوزتوا، شقاو عليكم. سي كوا اون سيسيون دو ترافاي، اون سيسيون en huis clos, à huis clos plutôt, présidé par Zormati, par Qassem Zormati et les membres du Conseil supérieur de la magistrature. خلصت عليكم avec une session. bon هادو خدمنا بهم، خلاص اي حاوزهم، ارمي عليهم الزبل، ارمي طيش الزبل علينا، طيش الزبل، نتوما زبل، وخلصت عليكم في الزبل. وعلاء الدين بوشيبه حتى واحد ما يشفع عليه. ton nom ne sera inscrit sur aucune plaque et tu n'es l'exemple d'aucun juge. Par contre, vos victimes, les innocents اللي كانوا في الحباس، اللي قعدوا 4 شهور 5 شهور 6 شهور ولا شهرين ولا même سمانة، vos victimes sont les héros de la nouvelle Algérie. Ce n'est pas de cette nouvelle Algérie. On ne doit pas utiliser la nouvelle Algérie parce que la nouvelle Algérie, c'est un concept qui est dangereux et qui n'a aucun sens. La marque déposée, parlons de la future Algérie. Ce seront les héros de la future Algérie. هذوما les héros de la future Algérie. Parce que هما ضحاو، شافوا الحقرة، وغدوة إن شاء الله ils vont participer à construire un pays qui sera débarrassé de cette vermine. C'est quoi la vermine? Ce sont des magistrats, des officiers de la gendarmerie, ou là des officiers de l'armée, ou là des députés véreux qui veulent utiliser la loi qui détournent la loi pour s'enrichir, pour écraser le plus faible, pour s'attaquer aux familles
et aux personnes de l'entourage de leurs adversaires et pour asseoir leur pouvoir. C'est celle-là la vermine. دوماج يا جماعه طولنا شويه اليوم على لو سوجي تاع لا جوستيس تاع علاء الدين بوشيبه وعلاقته مع الدرك مع مسؤولين كبار في الدرك الوطني دي جينيرو et tout ça. J'ai été prévu que je vous parle de la situation économique. Je pense qu'on laissera ce sujet pour demain, Inch'Allah, parce que c'est un sujet qui est long, qui est technique. En ce moment, les entreprises publiques algériennes, toute l'économie algérienne, elle a accusé بداو يجوا الشياتين تاع بوشيبه. بدا واحد اسمه شوفوا الشياتين كيفاش يخدموا بولوكس. هذا بولوكس ريكا ولا قال لك جاري هذا بوشيبه وناس ملاح وتيتيرا. واش نقول لكم يعني non même pour se faire défendre ils inventent des pseudonymes ou ils inventent des trolls. واش نقول لكم. Donc c'était prévu qu'on vous parle du dossier économique, on le laissera pour demain Inch'Allah, parce que c'est un dossier qui est technique, nous allons explorer ensemble les potentielles et possibles solutions. C'est quoi le problème? Le problème c'est qu'il y aura 10 milliards de dollars de pertes pour l'Algérie, il y aura des centaines de milliers, voire jusqu'à 1 million d'emplois, si la crise va durer, qui vont disparaître. Quelle est la solution économique? Quelles sont les solutions financières pour refinancer l'économie nationale et protéger les emplois? Pour qu'ils ne soient pas supprimés, ou là, comment financer la création de nouveaux emplois, puisque beaucoup de gens vont perdre leur boulot. C'est le sujet Inch'Allah. En attendant, je vous remercie énormément. Merci beaucoup d'avoir été là. تحياتنا لكاع الجزائريين والجزائريات. Quant à ces juges algériens, quant aux juges algériens, j'espère qu'ils vont bien méditer l'exemple de Alaa Eddine Bouchiba, ou qu'ils vont bien voir comment leurs confrères, qui étaient des serviteurs volontaires, pour reprendre le fameux concept de la servitude volontaire de la poésie, d'un grand penseur, d'un grand philosophe et poète français. Peut-être qu'il est temps d'en finir avec la servitude volontaire, parce que la manière avec laquelle vous vivez, messieurs et mesdames, les juges et les magistrats ou les magistrates, franchement, ça ne vous honore pas. Et ça ne permettra pas à vos enfants et à vos proches d'être fiers de vous. Je vous remercie énormément. On vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah, pour d'autres lives et pour le dossier économique. Je m'excuse encore. Par manque de temps, on lui consacrera demain tout un live. Bi'idhnillah.